Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wansha alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin. Amin. Okay. Thanks Iman. Okay, jap kita start. Okay, hopefully you guys stretch a bit today. Sebab this chapter you can't afford to be not catch last minute. It's very hard. So try understand this now. First, semalam kita belajar digestive system which is very easy. I told you semua objek yang terlibat bila you nak makan is your digestive system. Okay. Tangan tak termasuk Dia cakap, teacher makan kan guna tangan. Tangan digestive system. Tak, okay. Tangan bukan organ pencernaan. Tangan adalah organ yang tolong memasukkan makan ke dalam mulut you sahaja. Then we learn digestion. Okay, let's say satu plate of nasi tu ada carbohydrate. All these complex molecule. You ada protein, you ada fats. So the first digestion, kalau kita cakap pasal chemical, alright, enzyme dekat mulut, salivary amylase. Dekat perut adalah pepsin, alright, protein. Dekat duodenum ada enzim TAL ataupun LAT, okay, lipase, pancreatic amylase, trypsin. The ending semua dekat ileum, alright. Itu yang kita belajar digestion. Today kita akan belajar absorption, assimilation, defecation, alright. What do I mean? Sebelum kelas sebelum ni you dah belajar macam mana all these complex molecules dekat mana it's jadi simple molecule. So today you will learn how these simple molecules be absorbed in our body. Macam kita makan nasi kita boleh tiba-tiba jadi gemuk. Hari ni you akan belajar kenapa. So all this process of absorption, okay, happen at ileum. Okay, ni kita semalam dah belajar dah teori dah. Okay. Apa maksud absorption? Simple molecules of the digested food, the absorption of the simple molecules at the digested food dekat ileum. Ileum, sebelum ni you belajar ileum is the final part, alright? Okay, you ada duodenum, duodenum kat sini TAL secreted. You ada jejunum, you ada ileum. Okay, sepatutnya you belajar all this digestion occur at jejunum, tapi it's fine, stick to your textbook, okay? It said all this digestion, secretion of enzyme sucrase, enzyme lactase, semua benda tu happen dekat ileum. So digestion and juga absorption. Macam mana nak pastikan semua makanan diabsorb? Dekat, you pernah makan perut? Ya, small intestine kan. Dekat dalam tu kan tak ada macam ni kan, macam tuala tu. Alright. Kat situ we call tiny projection, nama villi. Villi lebih daripada satu. Satu villus. Alright. Villus. Lebih satu villi. So tengok betul-betul soalan tu label satu ataupun dia buat macam ni. Kalau macam tu it's villi. Kalau label satu it's villus. Panjang villus ni adalah 1 mm. So basically you can see it. Alright, ni kan. 1 mm. Ni. At ni. Alright. 1 cm bahagi 10. You can see it. 1 mm. Lepas tu, ini adalah, nampak tak soalan? Lepas dia bagi tahu you dekat ileum, dekat small intestine ada villus. Adaptation. Last you jumpa adaptation ni dekat soalan respiratory structure. Remember respiratory structure. What is the adaptation of the respiratory structure in animal blah blah blah, dan I told you untuk ingat moist, thin, light surface area. Dan setiap kali jawab structure you kena jawab function. Structural features dengan structural function. Moist untuk apa, thin untuk apa, large surface area pun untuk apa. Villus pun sama juga. Setiap kali cakap pasal structure dia kena cakap function. Alright. It's one cell thick ataupun you nak cakap it's thin, only one cell. Sama juga kan? Alright. Function dia untuk accelerate, lagi cepat kan? Accelerate nutrient absorption. Kalau yang ni thin ni untuk accelerate gaseous exchange. Itu nombor 1. Nombor 2,
Okay, structure ni juga kita cakap high in blood capillary. Sama juga macam villus. Villus pun high network of blood capillary. Capillary, bukan vessel blood capillary. Function dia again, transport. Increase the transport. Kalau yang ni transport of gases. Ini transport of digestive products. Okay, nombor 2. Nombor 3, you boleh cakap it's large surface area. So, macam ni. So, you cakap it have microvilli to increase surface area. Function dia supaya sama je untuk accelerate nutrient absorption. Selain daripada tu, goblet cell untuk secrete mucus untuk aid digestion. This one is very vague a bit lah. So macam sebab dia ada kat buku teks kita boleh terima lah selalunya. Tapi kalau formula macam how does it aid digestion? Kalau yang kat sini sebut moist kan? Kalau moist supaya gases dissolve. Kat sini you cakap it ada mucus untuk aid digestion. Lagi easy. Ada lacteal. Lepas ni kita tengok apa ni lacteal. I just cerita kat you dulu. Adaptation, soalan adaptation kena jawab dengan function. So if any of you, kalaulah balik sekolah nanti ke, keluar soalan macam ni, you tak jawab function, maksudnya I tahulah you don't listen to me. Alright? So, I selalu cerita kat my student macam mana ni kan, villus ni. So it's like your hand like this, alright? So your whole arm ni is your villus, alright? Your whole arm is your villus. So macam show me your villus, semua tunjuk villus. Lepas tu dekat tengah-tengah ni, alright? Tengah-tengah ni I always ask them to lukis. Macam ni lah, tak apa buat kat sini. Okay, di tangan you macam ni. Selalulah kita orang buat marker, lukis dekat marker macam ni. Kat tengah-tengah ni lukis guna marker, macam tu. Jari-jari you ni, alright, jari-jari, this one yang kita panggil microvillus. So this one, this whole one is villus. Jari-jari is microvillus. This microvillus increase surface area of villus. Villus increase surface area of small intestine. Microvillus and villus increase surface area of small intestine. Both. Okay. This one I cakap kat you. Bila ada villus, increase surface area. Ni, jangan mengada-ngada sebut surface area over volume. Alright? Surface area over volume ni you jumpa respiration saja. Kenapa kita kena ada respiratory system? Sebab low surface area over volume. Itu saja, untuk respiration saja. Untuk digestion, nutrition, jangan mengada-ngada tiba sebut volume. Kalau ayam kecil, kenapa perut dia macam tu juga? Sebab itulah tak make sense untuk disebut volume kat sini. Alright? Surface area only. Kalau ni siapa jawab ada volume lagi, I know you're not listening. Lepas tu I cancel semua attendance. Yang korang dah attend tak I cancel. Okay, alright. So dalam perut, this is what you see. Alright, ini kita dah zoom in sikit. So it's just 1 millimeter. So kalau you zoom in lagi kat dalam ni, semuanya ada microvillus dekat situ. So ni, the movement, you nampak. So bila you makan, it's constantly sweeping like that. Macam tu. So ini semua villus. Nampak tak? Ni all you punya amino acids, glucose yang dah simplest molecule. Lalu dekat dalam small intestine. Lalu dekat dalam small intestine, yang ni lah tolong absorb. Now we learn process of absorption. Okay, you see ni? Okay, semua ni one cell take. Kat dalam ni adalah you punya makanan-makanan tu tadilah. Ini adalah lumen you kat dalam tu. So, yang ni lah maksud dia of one cell take. Dia nak masuk ke dalam ni. Alright, it's just satu, Allah. Hilang, okay. It's just satu sel sahaja yang memisahkan. Thin, adaptation is thin. Only one cell thick. Okay, untuk accelerate nutrient absorption.
Again, if you still can't imagine, kalau still tak nampak, macam mana? So you can nampak ni, kita cross dissect ni. So yang ni, villi, microvilli. Okay, adaptation. So now we will learn macam mana substance yang you dah makan kat sini absorb masuk dekat dalam ni. This one dilindungi oleh plasma membrane. And you dah belajar dah movement of substance across plasma membrane. Sekejap Dekat villus, adaptation dia tadi, kita cakap dia ada network of blood capillary. Alright, ini. Yang garis yang I suruh you tulis garis yang macam tu dekat tangan tu tadi, itu adalah lacteal. Alright, ini lacteal. Okay, nampak lacteal dekat situ. Dekat sini adalah blood capillary. Dekat tepi-tepi tangan you tu, itu adalah blood capillary. Nampak? Ini villus. Ini adalah lumen you. Maksudnya salur apa nama dia? Ni I zoom in macam ni. Macam ni kan. Ini adalah small intestine you dan small intestine. Yang ni kita zoom in dekat sini. I know some people mungkin lah you rasa macam sudahlah teacher, faham dah. Tapi some people they just can't imagine it. Alright, tak boleh nak visualize. Nampak macam ni tak boleh visualize kat mana. So you always need to tunjuk kat mana. Alright, ni small intestine, kita zoom in. Part of small intestine. So, nampak tak dekat sini? Alright, ini dekat hujung ni. Dekat hujung ni. So macam mana let's say kalau glucose dia akan absorb. Alright, it's diffuse masuk dekat dalam ni. Okay. So, this one adalah substance. All those simple molecules yang kita dah digest tadi. Right? Glucose, galactose, fructose, ini semua adalah monosaccharides kan? Monosaccharides semuanya akan absorb terus masuk dalam blood capillary. Masuk sini. Sama juga dengan amino acid. Okay? Amino acid. Semua ni nak masuk dalam dia lalu carrier protein lah. Lalu carrier protein. Lepas tu carrier protein pun keluarkan dia macam tu. Alright? Sebab dia besar. Tapi, alright, besar. Okay? Terus masuk dekat dalam. Sebab tu you belajar awal-awal movement of substance across plasma membrane. Amino acid yang ni pun nak masuk, dia terus masuk dekat blood capillary kat sini. Beza dia adalah lacteal, lipid. Lipid yang you makan. Alright, butter ke semua kan, fats yang you makan tu, kita dah digest dekat lipids. Alright, lipids you digest dekat pancreas you, dekat ileum you, lipids kan. Dia dah jadi fatty acid and glycerol. Dah terbahagi dah macam ni. Tapi bila dia nak transport, dia tak masuk dekat dalam blood capillary. Dia terus masuk dekat lacteal. Ni, masuk kat lacteal. Masuk kat lacteal, dia combine balik. Jadi tiny droplets. Jadi droplets of lipids. Droplets of lipids. Kenapa dia perlu digest macam ni? Kalau dia akhir sekali nak masuk, kisah je lipids dia macam penat-penat dia digest. Sebab dia nak lalu ni, dia nak lalu sel dekat sini. Akhirnya dia masuk dalam ni. Bila masuk dalam ni, dia tak boleh ikut constituents dia yang asal sebab ni ke acid. Jadi dia kena combine balik jadi lipids. Okay. Untuk understand kat mana semua ni dibawa, okay, sebelum tu, alright. Ingat tak betapa badan kita sangat menyukai glukos dan sangat menyukai amino acid. Bila I ajar you movement of substance across plasma membrane, kita panggil ni glue and mino. Remember? Glue and mino, the model plus size model. Glue and mino. Glue, mino. Jadi, glucose and amino acid ni kita sangat perlukan. Jadi badan kita, the movement dia bila dia nak absorb dalam ni, kalau dah sampai hujung tu, dah kurang dah glucose. Sepatutnya dia masuk simple diffusion, right? Masuk simple diffusion. Tapi bila kurang glucose, badan kita akan guna ATP, active transport, untuk actually ambil semua glucose amino acid you ni. Right? Badan kita, digestion pun you gunakan energy untuk you absorb all this glucose
and amino acid. Apart from that, selain daripada tu, kalau baby ke apa kan kita bergantung kepada glukos dalam susu kan. Susu kat gula kan, lactose kan. Lactose bila dia digest dia akan jadi glucose and galactose. Galactose tu waktu tu dia sumber utama. So badan kita pun learn bila ada galactose pun kita akan active transport juga. Okay. Ini see. So glucose, galactose, amino acid, active transport. Fructose datang daripada kalau you makan apa nama dia, buah-buahan kan, daripada sucrose kan. So bila digest sucrose you dapat fructose. So bila dapat fructose ni kita akan absorb selagi mana concentration dia tinggi. Vitamin B and C, it's water soluble. Water soluble. Jadi dia masuk juga dalam blood capillary, okay? Tapi dengan syarat kena ada air. Remember ni kita dah belajar movement of substance across plasma membrane. Kalau water, movement dia osmosis, dia lalu dia facilitated phospholipid bilayer. Okay? Kalau all those lipids boleh lalu phospholipid bilayer. Tapi terus semua masuk lacteal. Contohnya kan vitamin A, D, E, K. Ini adalah lipid soluble vitamin. If you lupa. And you see Teacher. the absorption. Lag ke? Tak dengar? Dengar? Teacher nak tanya. Silakan. Kenapa fructose dia tak sama dengan glucose dengan galactose? Cara method absorption Sebab dia? okay. Sebab I cakap tadi, okay, glucose and galactose adalah sumber utama kalau you nak undergo cellular respiration. Right? Badan kita akan guna glucose dulu dan kita akan guna galactose. Fructose is our less. Alright, kita tak prefer dia untuk jadi sumber of cellular respiration. Jadi sebab tu kita tak guna energy. Badan kita takkan membazir ATP untuk ambil this fructose. Sebab tu kalau you makan buah-buahan kan, makan buah-buahan, orang cakap nak diet, makan buah-buahan sebab nanti kalau dia jadi fructose, kalau Nadia Nabila sekejap Okay. Alright. So bila dia jadi glucose, dia part glucose je yang kita ambil. Fructose kalau banyak sangat kita dah tak ambil dah. Alright. So yang ni you kena bezakan. This substance masuk blood capillary, all those lipid soluble, semua yang berlemak-lemak akan masuk lacteal. You see here, semua yang berlemak kita masuk ambil as simple diffusion. Kita tak guna active transport pun. Badan kita tak guna energy pun nak ambil lemak ni. Badan kita tak berusaha pun nak jadi gemuk. Faham tak? Badan kita tak guna energy pun nak ambil all this fat. So, macam mana you tiba-tiba jadi gemuk bila makan ni? Sebab you makan banyak. Alright? Kita just simple diffusion. Badan you tak try pun nak guna energy untuk absorb all this lipid. Bila you makan banyak, it just happen. Alright? It's simple diffusion. So kalau you ambil biochemistry later lah, you see this is how dia masuk kat dalam. So kalau fructose you see tak guna energy. Glucose and galactose kita guna energy kat sini. So this energy adalah bila kita guna sodium guna ATP. So it's a series of reaction. It's okay kalau you nak ambil A level nanti. Yang ni I rasa I take it from the paper that say kalau mutation dekat glutify. Facilitative transporter ni you tak boleh nak ambil glucose and fructose. And we try untuk genetic engineering untuk betulkan this one. Very interesting. In case you are interested, by all means go be a scientist. Okay. Now, name the main structure for the absorption of digested food. Oh, senang sangat. Main structure. So it's a villus ataupun a villi. Name the structure in the villus involved in the transporting of following nutrients. Amino acid. Amino acid akan pergi dekat blood capillary. Okay. Vitamin A, E is part of vitamin adik kan. Lipid soluble. So semua ni akan pergi dekat lacteal.
Explain the adaptation. Alright, ni adaptation of the small intestine to increase the surface area for the absorption. So small intestine adaptation dia, it's long, alright, long to make sure to ensure the absorption, maximum absorption of nutrients. Long. It ada villas, alright, untuk increase surface area for absorption, accelerate absorption. Lepas tu dia ada all villas have microvilli, untuk sama juga untuk increase surface area. Kalau soalan ni 6 markah, you cerita adaptation villas pula. Villas is one cell thick in the long small intestine. Macam itulah bla bla bla. Okay. Explain. As long as soalan adaptation kena cerita pasal function. Jangan lupa. Explain how the following substances can be transported across the plasma membrane. Glucose, galactose and amino acid. Alright, semua ni can be transported across the plasma membrane. Right, sekejap Siapa punya soalan ni? Sekejap, I have, okay, apa jawapan you yang? Glucose, galactose and amino acids are absorbed through epithelial cells into blood capillaries by active transport against concentration. Betul. Ni kalau ni fatty acid and glycerol. Fatty acids and glycerol will diffuse into plasma membrane by simple diffusion. Betul. Carry to blood capillary, you cakap absorb into blood capillary by carrier protein through active transport. Jangan lupa active transport sebab dia cakap macam mana dia cross plasma membrane. This one you dah belajar dekat chapter movement of substance across plasma membrane. Active transport against concentration gradient. Right, cakap pasal ni. Fatty acid and glycerol absorb. Yang ni tadi blood capillary. Yang ni into lacteal. Okay. Dekat phospholipid bilayer. Ni carrier protein. Yang ni phospholipid bilayer. Ni active transport. Dia simple diffusion. Alright. Boleh? Okay, again, kalau you lost this one, sorry, I tulis pun macam apa je. Okay. Okay, glucose, galactose and amino acid absorb into, okay, ni blood capillary. Fatty acid, glycerol, lactate. Macam mana dia nak lalu? Fast via, yang ni carrier protein. Yang ni phospholipid bilayer. Proses apa yang ni? Active transport, again concentration gradient. Yang ni down concentration gradient, simple diffusion. Ataupun yang ni passive transport. Okay, boleh? Okay, again, sorry I just cakap kat sini salah sikit. This one adalah kesalahan budak SPM hari tu yang I perasan. When you say sini active transport, but this one is simple diffusion, is kind of bukan ni bukan dia punya apa nama dia, bukan dia punya comparison. So kalau you ada tulis kat bawah ni, bolehlah kita tanda kat bawah ni. Kat sini active transport, sini you tulis simple diffusion, bawah tu you tulis passive transport. Okay, fine. Tapi ada student yang lupa nak tulis. Bila lupa nak tulis, active transport, kat sini tak ada passive transport, tak ada comparison, so I cannot give satu markah. So kalau kat sini active transport, kalau soalan compare, tulis sini passive transport. Kalau ini simple diffusion, ini bukan facilitated. Tulis je passive transport. Alright, kalau ini active transport, passive transport. Tulis je simple diffusion, yang ini is against concentration gradient.
not diffusion. Macam mana nak tulis? Nanti kita try tengok soalan-soalan macam ni. But this one, soalan compare macam ni you kena careful sikit sebab dia one to one ada comparison baru dapat 1 markah. Kalau ini soalan comparison, ini it's not even soalan comparison pun. I'm just telling you. Okay. Mark with letter. Diagram 2.3 shows a longitudinal section of a villus. Alright, this is a villus. Mark with the letter X where the absorption of digested lipid occurs. Dekat sini. X. Lacteal. Alright, dekat lacteal. Dah dapat 1 markah. Okay. Explain how the absorption occurs. Sekarang ni dia nak absorption of lipids. So macam mana? By simple diffusion. Siapa yang simple diffusion tu? Siapa yang lalu? Triglycerides ke? Lipids ke lalu? Acid. Yes, betul. You kena cakap dulu fatty acids and glycerol absorb into lacteal. Bila dia masuk lacteal, dia akan form balik kan driplets. Fatty acid and glycerol form droplets of lipid. Form lipid droplets in lacteal. Bolehlah yang ni by simple diffusion. Okay, markah pertama absorb into lacteal. Markah kedua bolehlah simple diffusion. Markah ketiga form lipid droplets in lacteal. Kalau ini 4 markah, ni remember markah keempat adalah lacteal bukan form. Lacteal jadi macam mana ayat dia? Lacteal merge into lymphatic vessel. Tak faham nanti siapa maksud yang keempat yang maksud? Sabar nak cakap ni. I tahu. Lacteal merge into lymphatic vessel. Sebelum I explain to you apakah tu, so kita akan tengok. So you dah belajar digestive system, you dah belajar digestion, you belajar absorption. Sekarang kita belajar assimilation and I akan explain apa maksud I yang keempat tu, assimilation. Assimilation adalah proses macam badan kita use all simple molecules yang kita dah digest tadi, yang kita makan, yang kita dah absorb tadi untuk kegunaan badan kita. Assimilasi. Alright? How our body use all these simple molecules untuk kegunaan badan kita. So that one yang kita belajar, assimilation. But before you belajar assimilation, you need to know badan kita ada 2 jenis circulatory system. So, macam mana sel-sel ni, you makan nasi. Okay, makan nasi kat sini. Absorb dekat perut. Macam mana jari yang gemuk? Macam tu. So, sebab blood kita, darah kita yang akan bawa all these nutrients pergi dekat tangan, alright, pergi dekat kaki semua benda. Tapi remember movement dia dekat 2 kan? Satu dekat blood capillary, fat masuk dekat lacteal. Okay, blood capillary ni, right? Blood capillary, salur darah, all this blood capillary akan pergi masuk dekat hepatic portal vein. Nampak portal vein? Hepatic portal vein. Sabar dulu, tak apa. Nampak susah tapi tak susah. Hepatic portal vein. Pergi dekat hati, liver. Lymph vessel, lacteal ni kan? Ni I cakap tadi. Lacteal merge its content masuk dalam lymph vessel. Salur limfa. Masuk kat salur limfa kat sekarang. So all this lymph akan kosong tapi dia nak pergi dekat tangan ni juga. Jadi dia kena ride on, dia kena masuk dekat blood circulatory system. All this fat ni dia kena masuk balik dekat blood circulatory system. Jadi bila dia dah masuk dekat dalam ni, lacteal ni,
contents, isi kandungan dalam lacteal will be emptied dekat you punya left subclavian vein dekat sini. Cuba rasa dekat situ, right? All this lymph dia akan masuk balik dekat salur darah dekat left subclavian vein you. Ini. Kan? Ini you punya blood circulatory system. Okay. Ni blood circulatory system you. Bila artery, bila hati you, jantung you push this blood, it comes in high pressure, laju. Blood sangat laju dekat sini. Tapi sebab diameter arteri dekat sini besar. Bila dia pergi dekat sel-sel, sekarang ni it's blood capillary. Blood capillary kecil. So bila besar pergi dekat kecil, contents of the blood, constituents, benda yang sepatutnya dekat dalam salur darah you tadi ni, semuanya akan terpush keluar. Terpush keluar macam tu. Tapi you perlukan bahan-bahan yang terpush keluar ni. So bahan-bahan yang terpush keluar ni akan masuk dekat lymphatic capillary, salur limfa. You rasa this very new. It's okay sebab ini adalah chapter seterusnya. But I cannot teach this, you tak faham kalau I tak cerita this one. It's okay, the details kita akan belajar chapter seterusnya. I just bagi tahu basic je. Macam mana all this darah pergi dekat badan-badan you. So benda yang dekat dalam darah you, kalau dia terkeluar daripada salur darah, dia akan masuk balik tapi dia naik highway. Dia naik lymphatic system. Yang ni highway. Naik highway, dia akan jumpa balik masuk kat sini dekat left subclavian vein. Semua daripada kiri ke bawah masuk dekat left subclavian vein. Kanan dengan tangan je masuk dekat right subclavian vein. It's okay. Itu nanti belajar nutrition chapter next. Okay. Tapi this one faham tak? Macam mana? Okay. Dekat lacteal. So, bila dah lipids you tadi masuk dekat sini, masuk balik dekat dalam salur darah dekat left subclavian vein. So lipid ni tadi akan berada dekat salur darah juga at the end of it. Okay, sebab itulah lepas tu dia pun pergi dekat jari. Sebab itulah you makan nasi, jari masih boleh jadi gemuk. It's it. So sekarang kita fokus on daripada salur darah dekat sini. Okay. Dia pergi, I sebut tadi mention pasal hepatic portal vein. Alright, hepatic portal vein. Okay, hepatocyte. Liver kita, hati kita dibuat oleh sel hepatocytes. Alright, all this hepa means liver. Alright, means hati. Hepatitis, jangkitan dekat liver. Okay, tis kan, jangkitan dekat liver. So, hepatic portal vein adalah salur darah yang dekat small intestine you ni, dengan large intestine. Semua benda bila dia dah absorb, let's say ni, kalau I zoom in kat sini, ni ada villus kat situ, alright. Kat dalam villus kan ada small capillary, blood capillary. So, blood capillary ni akan merge masuk dekat dalam hepatic portal vein. Dia akan terus pergi dekat hati. So, apa yang jadi dekat hati ni? Apa ada dekat salur darah tadi? Alright, yang ada salur darah tadi, you ada glucose dengan amino acid, all this monosaccharide, semua vitamin-vitamin, okay, semua akan pergi dekat liver. Nampak ni? So, lepas liver filter, barulah salur darah you akan masuk balik inferior vena cava. Yang ni yang pergi dekat jantung. It's okay. Ni you akan belajar blood circulatory system after ni. But this one, you lepas ni kalau you nampak vena cava, you tahulah mana, macam mana, okay, dari mana, okay. So, that, okay. Hepatic portal vein. So, the point is, blood capillary daripada villus akan merge into hepatic portal vein, masuk dekat dalam liver. You see here, terus masuk dekat liver, hepatic portal system. Sama. Alright, lipid dia akan pergi dekat left subclavian vein. Ni. So, sebelum kita belajar,
apa yang dia buat, you kena tahu apa fungsi liver, apa fungsi hati. First is metabolism of digested food. Yang ni yang kita belajar assimilation sekejap lagi. Selain daripada tu, alright, selain daripada assimilation of food, you kena tahu liver juga function in detoxification. Kalau you minum wine ke, minum alkohol banyak-banyak kan, so alcohol content dekat badan you akan tinggi. So liver you, okay, hati you yang akan detoxify semua benda ni. Dia akan tukarkan alkohol jadi kepada form yang dia dah tak bahaya terhadap badan you. Tapi at the expense, bila dia start tukar, alright, bila dia start tukar, dia kinda damage diri dia sendiri. Okay, sebab the product ni of alcohol, bila ditukar, dia akan tukar jadi acetate kot. I can't remember why. Tapi acetate ni boleh damagekan hepatocyte, sel dekat liver. Okay, lagi satu, okay, liver juga dia boleh simpan makanan. Yang ni ingat tak I cakap glycogen. Sebelum ni I cakap glycogen. Glukos agaknya sekejap mana glycogen. Sabar sekejap. Remember you jumpa ni dekat, okay, you jumpa ni glycogen. Ni kan daripada polysaccharide. Glycogen kita simpan glukos yang you makan ni tadi, tapi kita simpan dalam branch. Sebab liver you kan kecil je. Hati you kecil je. You nak simpan semua benda ni, you kena maximizekan dia punya tempat. Jadi sebab tu glycogen you branch. Right? It's pack macam tu. So glycogen. Dekat situ you jumpa word glycogen. In case you lupa macam, di mana ya? Macam familiar. Di mana saya jumpa word glycogen? So hati you yang tukar glukos ni jadi glycogen. Ingat tak I cakap detoxification tadi? Inilah. Bila normal liver, bila dia nak detoxify alkohol, dia akan jadi ni scar tissue. Scar tissue kat sini. Bila scar tissue dekat sini, alright, inilah dia jadi cirrhosis. Liver you dah tak function dah. Lagi satu, function of liver juga tak cakap kat sini adalah dia tolong get rid of old red blood cell. Bila red blood cell you ni, dia dah tua, I rasa berapa hari siapa ingat? I rasa 60 hari, I can't remember, right? So bila red blood cell you dah tua, hati you akan removekan red blood cell yang tua ni. Go away macam tu. Alright, kita akan keluarkan dia punya hemoglobin, ambil yang lain tu kita just get rid lah. So, bila dah tua, alright, dia akan ada bilirubin level. Maksudnya old blood cell. Kalau hati you tak boleh buat macam ni, okay, bilirubin level dekat dalam darah akan tinggi. Sebab tu mata you akan jadi warna kuning. Jadi kalau siapa-siapa yang warna mata putih dia ni jadi warna kuning, maksudnya it's ada problem dengan hati. So kalau you tengok kat cermin kan, tengok macam ada kuning tak? Kalau mata nampak warna-warna putih, you jadi warna kuning, alright? You pergi dekat hospital, get a test for bilirubin level you. Kalau bilirubin level you tinggi, doktor akan terus tengok you punya hati. So biasanya ada problem dengan hati. Bukan hati hasad dengki. Ni hati yang betul, real hati. Kalau ada perasaan hasad dengki, ubat dia Al-Quran, Usra. Okay, yang ni ubat dia, kena pergi hospital. Okay, so kalau you minum sikit je alkohol, right, dia akan jadi just fatty macam ni. Ini bukan gemuk, ini sebab kalau minum alkohol. Alright, dia akan stress. Tapi banyak lagi, dia akan jadi cirrhosis. So bila dah cirrhosis macam ni, your liver cannot be used lah selalunya. So you perlu donation. But it's okay because hepatocyte boleh regenerate. So kalau you ni, hati you macam ni, ada kawan you sakit ke apa, you dermakan hati, you bagi separuh besar tau, bukan sikit-sikit. You cakap ingat sikit, gua bagi bukan sikit, gua bagi banyak. So bagi banyak, ni tak apa, 2 bulan je dah besar balik dah. 4 bulan besar lagi. Almost 1 tahun dah full size dah. Alright, boleh kalau nak donate. Okay, this one adalah assimilation. Tadi is just function of liver.
assimilation. Apa jadi dengan glucose and amino acid? Okay, glucose, ingat tak kita belajar chapter 7 untuk cellular respiration. Jadi liver you yang akan distribute. Dia kata badan kita just perlu let's say 200 mg of glucose. Alright, kita akan hantar dia dekat sel untuk undergo cellular respiration. Mitochondria ada ATP generate jadi energy, sumber tenaga you. Tapi you makan nasi banyak sangat, badan you buat sikit je kerja-kerja ni, cellular respiration, ATP sikit je. Jadi excess kita simpan as glycogen. Excess kita simpan as glycogen. Ini gudang dia. Gudang. Macam ni kita simpan tadi kan, macam gambar tu tadi, branch. Excess lagi. Glycogen dah penuh. Alright, makan nasi 3 pinggan, tak penuh. Yang tu baru kita tukar jadi fat. Jadi lipid. Alright, lepas glycogen dah penuh jadi lipid. Kat mana first dia ni? Dekat kawasan timbunan lemak. Cuba cubit pinggang you. Rasa tak? Kalau boleh cubit, maksudnya you ada excess glycogen yang ditukarkan menjadi lipid. Amino acid, tadi kan kita absorb, datang daripada protein. Beria you belajar digestion, bila sampai amino acid. Amino acid ni ada banyak kegunaan. Kita boleh buat untuk protoplasm. Protoplasm ni cytoplasm dengan plasma membrane. Ingat tak? Kan kalau you belajar plasma membrane macam ni kan? You ada carrier protein, pore protein, semua nak buat protein tu kena ada amino acid. So amino acid digunakan untuk buat protoplasm. Dia buat untuk enzim, plasma protein. Plasma protein ni macam apa nama dia? Orang collagen. Itu plasma protein lah tu. Enzim yang lipid semua benda tadi kan, enzim tu most enzim datang daripada amino acid. So kita kena buat benda tu. Kita buat benda tu untuk dia digest balik. Faham tak? So ini adalah building block dia, Lego dia supaya kita boleh buat apa yang kita nak. Kalau excess, dia tak jadi glycogen. Kita akan keluarkan dia. Jadi urea. Mula ammonia dulu. Ammonia akan jadi urea. Yang ni kita just kencing macam biasa. Keluar dekat air kencing, dekat urine you. Lipid. Alright. Lipid digunakan untuk plasma membrane synthesis. Phospholipid bilayer. Jadi lipid yang you makan ni untuk buat sel-sel ni pun boleh. Tak ada, sebab tu orang cakap bukannya lipid ni teruk sangat pun, tak. Badan you masih perlukan lipid. Tapi kalau you makan banyak sangat, alright, lipid, excess lipid, kita akan simpan jadi adipose tissue. Lipid pun sebenarnya adalah you boleh buat cellular respiration guna lipid. Cuma bila you guna lipid, banyak sangat energi, ATP yang diproducekan. So kelas makanan lipid adalah kelas makanan yang mempunyai energi yang paling tinggi. Tapi badan kita prefer guna glukos. Sebab tu kalau orang diet, kan orang ni macam nak diet dia terus nak makan nasi. Sebenarnya bukan makan nasi je, sumber glukos. Dia tak makan nasi, sekali dia makan roti, makan mihun. Dia sebenarnya just tukar sumber karbohidrat dia. Sama je, roti ke mihun tu semuanya adalah karbohidrat. So sebenarnya kalau tu you nak kurus, you cut karbohidrat. Bila cut karbohidrat, badan kita tak ada glukos. Bila badan kita tak ada glukos, kita akan guna amino acid ke, sebab amino acid akan tukar jadi glukos. Right? Yang ni lah keto, apa tu nama dia, selalu orang cakap kan kalau diet dia tak makan karbohidrat, dia makan banyak protein dengan lipid. Satu lagi, kalau you pernah dengar keto diet. Keto diet adalah basically orang tu diet, dia memang cut betul karbohidrat dia, dia makan sikit protein, dia banyakkan lipid. Jadi badan you, dia tak ada sumber lain, dia akan guna lipid. Bila dia guna lipid, ini adalah proses yang kita panggil ketosis. You boleh nampak dekat sebenarnya air kencing you. Color dia something berubah, I don't know lah. Alright, so ketosis. Ketosis maksudnya badan you dah start guna lipid selain daripada glucose and amino acid. Bila badan you guna lipid, dia macam makin kecil lah badan you, bakarlah lemak you. Sebab tu bila you berlari-lari, sebab tu bakar lemak. Sebab glucose dah habis, glycogen dah habis, jadi badan you akan gunakan lemak. Tapi beza je, glucose, lemak ni
Bakar sikit je dah banyak dah energy. Sebab tu susah nak bakar lemak. Nak makan senang. Nak bakar tu susah. Jadi jangan kutuk orang gemuk. Kita orang try very hard. Okay, assimilation. Inilah proses assimilation. Ya. Ketosis ni good for our body ke? Oh, Tidak okay. ni. Ketosis. Yeah, it's not good for your kidney sebenarnya. Sebab itulah orang keto diet tu really kena control. Like dia tak boleh ketosis lama sangat. Right? It's not good badan you. Untuk diet yang okay adalah you makan glukos, boleh makan karbohidrat macam biasa tapi tak sampai excess. Boleh simpan sampai glycogen je tapi tak excess yang dia jadi fat. Okay. It's keto diet, certain people boleh tahan, certain people ada masalah. Alright, so assimilation. So amino acid, ini yang you boleh nampak. Basically apa yang I cerita tadi sama saja. So amino acid yang kita guna, okay, kita akan jadikan plasma protein ataupun enzim. Excess akan undergo proses deamination. Maksudnya kita akan buang amine group dekat amino acid. Okay, dia akan tukar jadi ammonia first. And ammonia ni bahaya oleh badan kita. So kita akan tukar jadi urea. So urea akan masuk dekat urine, air kencing you. Alright, urea. Ni kita akan belajar later dalam chapter formation of urine. Kalau glukos tak cukup, amino acid kita tukar jadi glukos. Kita akan burn dulu. Glukos sepatutnya untuk cellular respiration. Excess tukar jadi glycogen yang I tunjuk tadi. Okay. Bila glukos level rendah, contoh waktu you puasa, kita akan guna glycogen dulu. Tapi kalau you puasa kan start pukul 6 tapi you buat aktiviti macam biasa, simpanan glycogen you boleh cukup sampai pukul 12 tengah hari je. Sebab tu kalau you puasa, lepas 12 tengah hari you lapar. Sebab ni lah. Sebab glycogen level you dah rendah. Glycogen dah tak ada dah. So badan you akan start cari selain daripada tu. Convert amino acid ke, tukar lipids ke. Sebab tu elok kalau puasa. When glycogen dah extra, tukar jadi fat, lemak. Itu je, assimilation. Ini adalah kegunaan dia. Dekat sel, amino acid, kita buat protoplasm, repair damaged tissue, buat hormon enzim yang dah cakap tadi. Kat sel, glucose, cellular respiration, simpan kat glycogen, bla bla bla. Lipids, lipids such as phospholipid, cholesterol, buat plasma membrane. Apa function kolesterol kat plasma membrane? Yang ni you tahulah, patutnya reduce the solubility of water soluble substance, menjadikan dia stronger. Ini adalah movement of substance across plasma membrane. Siapa lupa yang I cakap ni, baca balik. Excess fat, kalau lemak, lebih-lebih simpan jadi adipose tissue. Fat is oxidized to release energy bila tak ada glucose. Yang inilah kita cakap ketosis. Right, so state the meaning of assimilation. Maksudnya the utilization of, okay, siapa punya ni? 9.3? Ada tak? Apakah maksud dia? Assimilation is refers to the use of absorbed nutrient to synthesize complex compounds. Yes, use of absorbed nutrients to synthesize complex compound in our body. Tambah lagi sikit. In our body. Blah blah blah. Okay. Explain the function of liver yang kita cakap tadi. In the assimilation. The function of the liver in the assimilation of digested food is metabolism of digested food. The glucose will break down to produce energy through glycolysis for cellular respiration. The amino acids will be used to synthesize the plasma proteins and enzymes. Then the excess of amino acid will be turned into urea to be excreted through the urine through the deamination process. Other than that, it will act as detoxification. The liver will filter and detoxify harmful substances from the blood such as drugs, alcohols and other foreign substances.
All the toxic substances are expelled through the urine. Lastly, it will act as the storage of nutrients. Excess glucose is converted to glycogen and stored in the liver. The liver also provides a place to store vitamins and mineral salts. Betul. Alright, cakap je liver in the assimilation. At first tadi I was like, should function of liver in detoxification boleh jawab sekali tak dekat assimilation? Really I think boleh. Alright, cakap je sekali. Kalau ini maksudnya ini boleh keluar soalan 10 marks. So 10 marks. First cakap dulu function of liver in detoxification yang you tak banyak ni sangat. So function of liver in storing all these nutrients. Lepas tu function of liver in metabolism. Alright, glucose, cellular respiration, extra jadi glycogen, lebih daripada tu jadi lipids. Amino acid digunakan untuk all this usage, extra undergo process deamination, jadi urea, excrete. Right? Basically that's all assimilation. Can we try habiskan sampai defecation? Oh, you know what? Sekejap Kita try jawab soalan dulu. I rasa defecation ni next kot. I try jawab next sebab it's okay. I nak kita ajar sikit-sikit supaya you betul-betul faham. Oh, window je. Sila. Okay. Ini soalan modul Kssm yang I hantar dekat tu hari tu. Alright. So S I jawab ni. S kita jawab together. Please. Ni sekali. Jot down dekat dalam notes you. Sepatutnya ni modul Kssm. Modul Kssm you hari tu tak banyak soalan yang useful. Diagram 4 shows the digested food is being carried from small intestine to the liver and body cell. See, nampak? You ada glucose, amino acid, lipid. Lipid akan pergi dekat vessel Q. Right, masuk dekat lacteal ni, pergi dekat vessel. Vessel Q, okay? Yang ni bukan lacteal jawapan dia. Dia cakap vessel. Yang ni capillary. Amino acid and glucose pergi kat vessel P, terus pergi dekat liver. Okay, by right, name process X at the villus. Apakah proses X ni? All ni adalah diffusion ataupun simple diffusion, whatever. Right? Cuma kalau dia spesifik, kalau cakap glucose, amino acid, barulah active transport. But the absorption is simple, right? Diffusion. Dia boleh pass through. Sama macam oksigen, you boleh pass through. Diffusion sahaja. Explain one adaptation of the villus. Alright, villus. Apa adaptation tadi? Tin. So untuk accelerate nutrient absorption. Right? Jangan sebut tin je, sebut one cell thick. One cell thick maksudnya very thin. One cell thick. Accelerate nutrient absorption. Lagi satu, apa lagi? Network blood capillaries to increase the rate of transport of digestive products. Yes, betul. Alright, you boleh ada high in network blood capillary. Blood capillary je, it's always transport. Have microvilli. Dia tak tunjuk kat sini tapi you tahu adaptation dia. Have microvilli untuk increase surface area for accelerate nutrient absorption juga. Ingat je. Tin macam very try, you dah tahu dah. You dah banyak soalan ni, sepatutnya dah boleh jawab dah. Bio dah senang dah untuk you. Vessel P and Q transported digested from the villi to the liver and body cell respectively. Apa nama P? Pada capillary ke liver. H. Siapa boleh jawab? Portal vein ke? Yes. So hepatic portal vein jawapan dia. Kan blood capillary ni dia masuk kat vessel P pergi kat liver. Nama vessel P ni hepatic portal vein.
Vessel tube, lacteal masuk merge jadi vessel tube adalah Lymph vessel. Lymph vessel. lymphatic vessel. Sistem limfa. Okay. This one. Soalan boleh keluar macam ni. Make sure you tahu. Explain what happens to the excessive amino acid in the liver. Lebih. Dia akan undergo proses Deamination. yes, deamination. Lepas tu dia jadi Urea. Ammonia. yes, jadi betul. Sebut ammonia ke urea ke markah dia tu je, markah dia kat urea sebenarnya, converted into urea. Lepas tu markah ketiga excreted through kidney. Excreted through kidney. Alright, kalau ni tiga markah, markah pertama deamination, markah kedua urea, markah ketiga excreted through kidney. Kalau empat markah baru cakap jadi ammonia first and form and converted into urea. Ini proses panjang si proses dia. Ya Allah, mana hilang? Sekejap. Sorry. Terhilang. Digested food produced by the body cells from group form complex compounds or structural components. Okay, lipids digunakan untuk what? Primary components that build plasma membrane. Ya, boleh buat plasma. Mana hilang? Okay. Boleh buat plasma membrane. Okay, primary component to build plasma membrane. Amino acid? Protoplasm. Yes, buat enzyme ke, protoplasm, hormone. Boleh. Glucose untuk Cellular respiration. yes, cellular respiration. Senang kan? Very easy. Okay, tiga markah. Explain what will happen to if his liver receive insufficient iron. Itu adalah soalan apa nama dia? Soalan next. Okay, itu adalah bukan chapter ni. Tapi dia boleh masuk juga. Nanti ajar chapter tu. Chapter lain. Okay, last. Okay, lepas last ni kita finish the class. Lepas pun tak nak hold you lama-lama. Stress kan macam I rasa my memory span 15 minit je. Lepas 15 minit dia tak nak dengar dah. 8.1 shows the small intestine structure that involved in the absorption. Alright, suruh draw the villus structure with label. Alright, 3 markah. Jadi 3 markah kat sini, you tahu ini adalah villus. Okay, lukis lacteal and lukis blood capillary. Lepas tu buatlah kat sini 1 cell thick. 1 cell thick lacteal. Lepas tu blood capillary. Buat je label-label kat sini. As long as diagram sentiasa kena label. Don't forget to label. State 2 adaptation. See, sama je adaptation. Thin untuk apa? Alright. Ada blood capillary untuk apa? Ada microvilli untuk apa? Okay, soalan sama. See, soalan repetition. Explain the absorption of vitamin A and B by the villus. Vitamin A akan pergi mana? Ke mana? Lacteal. Yes, lacteal. Vitamin B akan pergi ke blood capillary. Yes. Okay, kalau ini soalan 3 markah, tambahlah vitamin B will be absorbed into blood capillary in the presence of water. The presence of water. Sebab dia adalah water soluble vitamin. Okay, diagram 8.2 shows a part of digestive system and organs related to assimilation. Tak ada. Tak apalah. Right, ini adalah soalan later bila you dah belajar pasal glucagon, insulin. But okay, so far this question, how do you think? Sekejap I stop recording. This chapter